Okay, karon. It's full. Full na ilang water do from the bottom. Na dia. Now forward na ni mga one exit for exiting, you see? Opening the gate. Open na lagi. So level na ang tubig dari og dari. Oh. Yeah, di ba? Going out na rin sila tayan. Fully documented na dito guys. Ako nang ikuan. Ngayon nga part. Muna ning lower water part. Yung na-ikuan. Shucks. Out na sila. First boat out. Second boat out. Third boat out. Boat-boatin. Babayu.